12 Takarjala BJP Mondol Wakaf Awareness Program Ajaka Takarjala Committee Hall Nogo of Pandap Himanja Bhagia 12 Takarjala ni Mondol President Nirmal Dehorma State Member DRTC Chairman Somor Rai Shivajyoti Singh JS Rajesh Dehorma Belai kena Hondonoko Wakaf Pandak Bhagia tahu por kamu kok kesaka keren ji Kalimantan Rodona Puji lahir namanya Sri Netri Toga Paiso Paja semoga nanti bersama di Klayo hari ini gitu Abang boleh isyarat nasional ini. Apa kata kita di waktu ini tahap dalam waktu ini dari komisi solusi tentang DRTC dan Somor Rajo Bisari laksanakan. Apa boleh Sanjit Chakraborty Bisari laksanakan. Awal pada si district dan sekretari Bapak Rajesh Dehorma Risharnya berjalan. Namun Risharnya berjalan. যে সংশোধনের চেয়েছি এডিসি এরিয়া হয় দুইটা পক্ষ দুইটা জায়গা তো পঞ্চমের ষষ্ঠ মানে পাঁচ বিষয় দাঁড়াবো সেটা এডিসি তাও সিক্স সিডিসি শুনতে সিক্স সিডিও শুনতে এডিসি তো और जगह पास में छुड़ी जे जगह दारा वो तमने रहो और जगह वो मुस्लिम लोग आगे वो जगह ना Parlemen lepas sendiri tayo Semkan sari henika kendro tera surana hambal jano hoya sentini wako put je jini ohtam sangka kebuci lainnya wako putun ka sini sandor moni mongulai sini baron korsoni 6 schedule area wa orta sini tirfran kana sini 6 schedule area orta se ADC area wa wako put ni mongulai বিভিন্ন বড় বড় সিনি জায়গা জমিন রেজিস্টার খাইলাই ওয়াকফ মুমিনায় সিনি জায়গা জমিন বরংনি মুমিনে যে রেজিস্টার খাইলাই আজ বিভিন্ন ভাবে কার্যকলাপ চালানো সিনি জনজাতি ছিল আদিবাসী সিনি যে আদিম গরর সিনি বরংনি এডিসি এর মুসলিম জায়গা এগুলো সিনি বুঝানো না আমাদের খায় আমার থেকে সিনি প্রবক্তা ছিল সে সভাপতি কক্স নাই নাই সিনি মানকা गोबां जायगाफोराव जायगा थांबा बिजार करे आ जायगाफोराव नानांगे नायनो बो आ सिस्टेम दंमोन दाबो आरो हांद्र मुड़ी साका जागानि साब क्षमता दं जागानि साब क्षमता दं प्रशासनके डीएम बिनि अथराइजेशन साब एसडीएम एसडीएम डीएम से जागा रो बरंगा ममना के बरिनया बरंगा ममना बुक से बरंगा जेनाय बसनि थांसिना देखिए तो हम कहते हैं तो कोई क्या काम के चले जो संसद जो बिल खाई दी हुआ जो सरकारी जगह खा जाना पर जब बरता को और वाल बोलने पर कोई खाई तो नहीं आप तो दिन मुस्लिम लोग लगे सुशील लोग नाहक तो सुशील लोग गोरिते के बरते को तो नहीं दिन और कब बार को साथ एक लगा साथ सुन दिन कोई
काम थियो सिंहमा बिल दिले चाहिँ और दादा तब 2008 साल 2008 साल पुन्हा कैसा बोट कोंबोट वाव बोट कैसा बोट कोंबडी सेंट्रल वाव बोट कोंबडी कैसा कोंबडी काउंसिल CWC काउंसिल बोलना जगह नाइ खतरा बोली सेंस तो नाइ ले बने भारत वर्ष बरो कुसुबा बरो जगह जागा जन्ना बने बरो 8 लक्ष एकड़ बरो जागा ना खा 8 लक्ष एकड़ जागा बरो बाइक ना खा हमारो आजाद बरो निजे वाको तो कोमडी है कोमडी मिशन जे बरो मंदिर तो नेट गुजरात नेट केरला गोबां मंदिर गोजान जागा तो बरो वाको बरो खायना बरो कोमडी सागायना बरो जागा बरो खायना कोनो बिचार गैया सुप्रीम कोर्ट में तो बिचार खायना बहुत बिचार खायना नेट गोबां जागा बरो का है उत्तर प्रदेश आगे गोबां मुस्लिम ने जागा न खाइ गई रौनि न बरो वाको बरो कैसे जागा बरो बोनी जागा नि बरो खायना बरो न है गनावै न बरो 8 लक्ष एकड़ बरो दानि जागा 2008 साल बरो जागा ना मायके गोबां गरीब थे बरो का है जागा ना आमनि बारे भारत वर्ष का जब शब्द विकास औजार में जात पात करे आमनि बारे नरेंद्र मोदी वांसुका যে জায়গা থাকে করছেন বড় কথা ছিল সঠিক সময়ে উপস্থিত হতে না পেরে খুবই দুঃখিত এবং আপনাদের কাছে সকলে একই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে সময়ে আসার কথা সেই সময়ে অতিক্রম হয়ে গেছে আসতে পারি বিশেষ করে যে উদ্দেশ্যে আজকে আমরা এই জনজাগরণ ওয়াকফ জনজাগরণ অভিযান করছি সে সম্বন্ধে পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন তা বিস্তারিত বলছি না শুধু আপনাদের একটা কথা বলতে চাই ওয়াকফ বোর্ড মানে কি এই জিনিসটা সবাইকে বুঝতে হবে ওয়াকফ হচ্ছে একটা দাতব্য দান এটাকে কেন্দ্র করে যখন 1995 এই ওয়াকফ বোর্ড আইন করে গঠন করা হয় সেখানে বিভিন্ন রকম আইন ছিল বাস্তব ক্ষেত্রে সেটি বিভিন্নভাবে অপব্যবহার এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কিছু জায়গায় সেগুলিকে অপব্যবহার করা হতো উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিভিন্ন জায়গাকে ওয়াকফ বোর্ডের জায়গা বলে ঘোষণা করে দিত প্রকৃতপক্ষে এটি ওয়াকফ বোর্ডের জায়গা নয় তো সেটাকে আমাদের জানেন ভারতবর্ষ 2014 সালে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি উনি সর্বক্ষেত্রে সবাইকে নিয়ে যেটা সবকা সাথ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াস দিয়ে উনি চলছেন তো সেটাকে পাথেয় করে 2025 যেটা ওয়াকফ বোর্ড সংশোধনী আইন এখানে পার্লামেন্টে পাস করেছেন এবং সেই সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে এই জনজাগরণ মঞ্চ করে সবাইকে বুঝানো সেখানে সর্বধর্মের লোকটাই সেখানে ওয়াকফ বোর্ডে থাকতে পারবে এবং সেখানে যারা ওয়াকফ